Hello mga auntie! Another day, another sewing project na luwat kita ini. Cute gid nakikitan gid ako ini. Anyway, kung gusto niyo mabaro pagtay ihambag, kita alay na akong video to tutorial. Sundalan niyo kung ginaano ko. Okay, let's go! Outer fabric bag. Outer lining natin. Tapos ini, outer lining, inner. Tapos ako din yung bag. Gamit. Tapos ini naman, parang zipper. Ini naman, dua-dua. Parang yan zipper. Tapos, ang ato naman strap. Ready, kami natin strap. Dua. Dito tayo yung natin zipper. Makuha natin yung 35 cm. Nakonekta natin. Tinahi ko na rin yung dito. Yan. Next, isusunod natin ito. Yung outer fabric natin. Ganyan. Turn upside out. Inside out. Like that. Tapos, ano natin, isusunod natin ito dito. Mag-iwan lang tayo dito ang butas para pagbaliktad. Okay, let's go. Tayo natin din yun. Tayo natin din natin din yun. Hindi na yan. Tayo na yan. Tayo ang talat ito din yun. Natahay na natin. So next natin na mo, ganyanin natin. Tapos ganyan. Tapos tatahiin nini natin. Nira. Koko. Ato na ito tahiin. Tahiin na siya. Tapos gaganyanin natin siya. Dito naman tayo magtatahi. Ganyan, dyan. Tatahiin natin yan dyan. Tahiin na natin. Yan. Baliktarin na natin. Baliktad na natin. Oh, cute! Yan, mabutan kitang zipper, Didi. Didi natin iban na. Cute! Mahusay. Mahusay, kuya. Maupi pa na akong kayo ng zipper. Ne. I love this. Think lalatid to ang inner natin para besamburo balik taro kila. Cute! I love this. Ito na ata yung maganda kong nagawa so far. Cute!